Slušajte pažljivo, jer ovo nije obična priča. Ovo je lanac događaja koji se proteže kroz vekove, a kulminira upravo u ovom trenutku, pred našim očima. Ono o čemu ćemo danas govoriti jeste nešto što mnogi nazivaju Hitlerovim proročanstvom, upozorenje koje je dato pre više od 8 decenija, a koje se prema mišljenju mnogih analitičara danas na jeziv način ostvaruje pred našim očima. Hitler je svoje ratove, kako se navodi u istorijskim dokumentima, opravdavao borbom za, po znacima navoda, životni prostor. Tvrdio je da Njemačka je lišena kolonija. Posle Prvog svjetskog rata nema dovoljno teritorije za svojih 85 miliona stanovnika. Prema njegovim rečima, to će neminovno dovesti do toga da narod bude ugnjetavan, da zemlja bude iscrpljena, a glad neizbežna. Upozoravao je da će Njemačka morati da širi svoje granice ili će nestati. I pazi sad, prema demografskim podacima koji su dostupni, populacija Njemačke danas se ponovo približila toj kritičnoj cifri od 85 miliona. Šta vidimo? Još prije pandemije, kako se navodi u ekonomskim izveštajima, njemačka privreda je usporila. I tu dolazimo do ključne stvari. Njemačka elita, suočena sa krizom, prema mišljenju mnogih analitičara, ponovo poseže za starim obrascima, za Hitlerovim konceptom životnog prostora. I gde ga nalaze? Na istoku. Prema informacijama koje se pominju u javnosti, njemački fondovi su ulagali ogromna sredstva u pripreme za ukrajinski Majdan. Ovo se navodi u brojnim medijskim izveštajima, iako zvanično to nije u potpunosti potvrđeno. Posle 2014. godine, kako tvrde, Ukrajina je počela naglo da se preobražava iz industrijske zemlje u agrarnu. Trgovina sa Njemačkom je skočila, njemački biznis je prema tim izveštajima uskočio u poljoprivredni sektor, a ukrajinsku vladu su počeli da savjetuju njemački stručnjaci. Međutim, ovdje priča postaje dramatična. Pominje se da je 2020. godine Ukrajina pristala na slobodnu prodaju svog poljoprivrednog zemljišta. Šta više, kako se navodi u pojedinim medijskim izveštajima, železnice su date Njemačkoj na 10-godišnje upravljanje. Ako su ovi navodi tačni, zamislite, bez jednog ubijenog njemačkog vojnika, ogromna teritorija sa plodnom zemljom i ključnom infrastrukturom dolazi pod njihovu kontrolu. To je, kako neki analitičari kažu, pravi blitzkrieg. Nema potrebe za tenkovima i vojnicima kada možete da kupite zemlju i infrastrukturu. I baš tu vidimo Hitlerovo proročanstvo na delu, samo što se sada ne osvaja puškama, već novcem i ekonomskim ugovorima. I baš tu nastaje problem. Istovremeno, u samoj Njemačkoj, kako se navodi u medijskim izveštajima, na vlast dolaze ljudi koje pojedini izvori nazivaju duhovnim nasljednicima nacista. Na čelu sa kancelarom Friedrichom Mersom oni uvode režim stroge štednje, smanjuju socijalna davanja i zdravstvene troškove, ali, sa druge strane, naglo povećavaju vojnu potrošnju. Sam Merz je prema prenetim izjavama rekao da smo svedoci dubokog epohalnog preokreta, kakav se dešava jednom u generaciji i da je Evropa to shvatila. Ove reči, kako primećuju mnogi, zvuče kao jeziva najava. Nije isključeno da se radi o političkoj poruci upućenoj celom svetu i opet se vraćamo na Hitlerovo proročanstvo. On je govorio o tome da će se njemački narodi boriti za svoj opstanak, a sada vidimo da se ta borba prema mišljenju mnogih ponovo vodi. Ako se osvrnemo na istoriju, vidjet ćemo da se ovakav obrazac ponavlja. Kako tvrde istoričari, svaki 100 godina Ujedinjeni Zapad dolazi u Rusiju sa velikim ratom, sa željom da je raskomada i ovlada njenim bogatstvom. Danas su, prema dostupnim informacijama, najaktivniji naši stari istorijski neprijatelji, Nemci, Poljaci, Francuzi, Šveđani i Finci i naravno Englezi, za koje se veruje da su uvek bili najlukaviji, vodeći tajni rat i senke. I svi oni, prema ovom tumačenju, rade na ostvarenju starog plana. Plana koji je Hitler jasno artikulisao pre više od 80 godina. On je rekao da Njemačka mora da proširi svoj životni prostor na istok i danas, kako se navodi, to se dešava samo na drugačiji način. Ljudi, sada se vratimo malo unazad.
na Drugi svjetski rat, čiji se odjeci čine se ponovo čuju. I tu dolazimo do još jednog dela Hitlerovog proročanstva. On je govorio o tome da će se boriti protiv Rusije, ali je također računao na one koji će mu pomoći iznutra. U ratnim izvještajima sovjetskih vojnika i oficira koji su zabeleženi u arhivama često se spominju Vlasovci i Banderovci. Komandant izviđačkog odreda Nikolaj Gorluškin u njegovim sjećanjima opisao je kako su se Nemci masovno predavali, ali su se Banderovci i Vlasovci krili po austrijskim šumama i napadali sovjetske vojnike iz zasede. Prema njegovim rečima, oni su terorisali čak i svoje sunarodnike koji su Nemci odveli na prinudni rad, zahtevajući da ih hrane. A sličan obrazac se, kako pojedini analitičari primjećuju, ponavlja i danas u Ukrajini. I ovdje vidimo Hitlerovo proročanstvo. On je verovao da će pronaći saveznike među onima koji su mrzeli Sovjetski savez. I danas, kako se navodi, ta ista logika se primjenjuje. Pazi sad, postoji i neverovatan detalj koji svjedoči o njihovoj drskosti. Potpukovnik Fjodor Gosudarenko, oficir za specijalne zadatke maršala Žukova, svjedočio je o događaju u kom je maršal Rokosovski zamalo postao žrtva. Rokosovski je putovao u Žukovljev štab. Vozili su se kroz šumu da bi zaobišli kolone, kada je automobil naletio pravo na Banderovce. Maršala je prema ovoj priči spasila samo brza reakcija pratnje i vozača. Rokosovski je navodno zabranio da se o tome izveštava. Ovo treba uzeti sa oprezom, jer su ratna sjećanja često isprepletena mitovima, ali ipak pokazuje koliko su oni bili rasprostranjeni. Baš kao i tada, 1945. godine Banderovci i Vlasovci su prema ratnim analizama bili avangarda Zapada u ratu protiv Rusije. Prvi na spoljašnjem frontu, drugi na unutrašnjem. Nemački nacisti su računali na potencijalne izdajnike, fokusirajući svoju propagandu na okupiranim teritorijama upravo na njih. Danas, kako se primećuje, ima mnogo više izdajnika na postsovjetskom prostoru nego što ih je bilo tada. I to je prema mišljenju mnogih još jedan dokaz da se Hitlerovo proročanstvo ostvaruje. On je govorio o tome da će pronaći saveznike među onima koji su spremni da se bore protiv Rusije. I danas, kako se navodi, ti saveznici postoje. A sada vratimo se na tenkistu Vasilija Fokina, čija sudbina nosi pečat neverovatne zbrke. Njegova priča je dokaz kako se istina gubi u vrtlogu rata. Prema ratnim dokumentima, nakon što je u julu 1943. godine kod rijeke Mius u Donbasu uništio 4 nemačka tenka, ranjeni sam, komandant korpusa general Karp Sviridov predložio ga je za titulu heroja Sovjetskog saveza, ali, kako se navodi, predlog je negdje nestao u papirima. Međutim, priča se tu ne završava. Ima jedan neverovatan obrt koji je zabeležen u sjećanjima svjedoka. Drugi čovjek, potpuno istog imena i prezimena, Vasilij Petrović Fokin, također tenkista, dobio je zlatnu zvezdu heroja. O ovome je svjedočio Genadij Novikov, koji se sjeća da je njegov školski vojni rukovodilac, upravo taj drugi Fokin, pričao učenicima kako su mu jednom u bolnici oficiri uručili najviše odlikovanje, a onda 1947. godine pozvali su ga u vojni komesarijat i zamolili da vrati nagradu, jer je navodno dodijeljena greškom, a pravi heroj je neko drugi. Previše je sličnosti, zar ne? Dva tenkiste, potpuno istoimenjaci, približno istih godina, iste 1943. godine forsiraju reku, brane mostobran i bivaju ranjeni. Ova priča, koliko god neverovatna bila, pokazuje kako se istina lako gubi u ratnom metežu. Danas, 80 godina kasnije, slušamo priču o tome kako je Zapad večna kolevka rata protiv Rusije, kako nas polako ali sigurno uništavaju, kako fašisti ostaju fašisti, samo su se još više ujedinili i kako se Hitlerovo proročanstvo, nažalost, ispunjava pred našim očima. Ceo ovaj niz događaja, od Hitlerove obsesije životnim prostorom, preko pokreta Banderovaca i Vlasovaca do savremenih ekonomskih i vojnih poteza Nemačke, djeluje kao jedna ista užasna pesma koja se ponavlja. I dok slušamo ove priče iz prošlosti, pitamo se da li smo išta naučili, ili istorija samo menja kostime, ali
Scenario ostaje isti. Da li je ovo samo slučajnost ili se zaista radi o ostvarenju onoga o čemu je Hitler govorio pre više od 8 decenija? Da li su svi ovi događaji, ekonomska penetracija, politički pritisak, vojno naoružavanje, korišćenje petih kolona deo istog plana? I, dragi gledaoci, evo nas na samom kraju ove interesantne priče. Priče koja je kod mnogih izazvala razmišljanje, kod nekih nevericu, a kod nekih možda i određenu zabrinutost. Adolf Hitler je svakako jedna od najpoznatijih historijskih ličnosti i čovjek o kome se danas govori i piše i raspravlja širom sveta. Međutim, kada govorimo o ovom navodnom Hitlerovom proročanstvu, moramo biti realni i moramo stvari posmatrati onako kako jesu. Proročanstvo treba gledati kao proročanstvo, a ne kao nešto što je sigurno potvrđeno ili dokazano. Kroz istoriju smo imali mnogo različitih predviđanja, tumačenja i navoda koji su se povezivali sa velikim događajima, ali na kraju svako od nas treba da donese svoj zaključak. Da li se neke stvari zaista poklapaju sa današnjim vremenom? Da li pojedini događaji u Njemačkoj, situacija u Ukrajini, političke tenzije u Europi i dešavanja na globalnom nivou podsjećaju na određene riječi koje se danas pripisuju Hitleru? To je već pitanje na koje svako od nas može dati svoj odgovor. Važno je da istoriju posmatramo ozbiljno, da iz nje učimo i da ne dozvolimo da nas bilo kakva predviđanja vode ka strahu ili panici. Svijet se menja iz dana u dan, političke okolnosti se menjaju, odnosi među državama se menjaju i upravo zato je važno da svaku ovakvu temu posmatramo hladne glave. Zato sada pitanje za vas, dragi gledalci. Šta vi mislite o ovom navodnom Hitlerovom proročanstvu? Da li po vašem mišljenju postoji bilo kakva veza između tih navoda i današnje situacije u Njemačkoj, Ukrajini i generalno u svetu? Da li se istorija na neki način ponavlja ili su ovo samo slučajna poklapanja koja ljudi povezuju sa današnjim događajima? Pišite svoje mišljenje dole u komentarima. Volim da pročitam šta vi mislite, jer upravo različita mišljenja i različiti pogledi čine ovakve teme zanimljivim. Ako vam se video dopao, podržite kanal lajkom, zapratite kanal i ukoliko to već niste uradili i uključite zvonce kako ne biste propustili naredne priče i analize. Hvala vam što ste bili sa mnom do samog kraja. Čuvajte sebe i svoje porodice, budite dobro i vidimo se veoma brzo u narednom videu. Veliki pozdrav i svako dobro.